Yana kenkan nsɛm a yɛka ntwa mu no, yɛhunu sɛ Yesu Kristo ɛresesa nyarewa nti, amanfoɔ no hyɛ aseɛ adi ho kɔnkɔnsa. Nanso wɔn akoma mu, Yesu huu deɛ na ɛwɔ mu nyinaa. Afe yi mu, bosome no edu no, ne da a ɛtɔ so 14, Galilee Pentecostal International Prayer Camp and Church, yɛn daadaa kenkan nsɛm a yɛde brɛ mu no, yɛtoa so wɔ Matthew asɛmpa eti 13 ne Luka asɛmpa eti 8. Momma yɛntie Onyankopɔn asɛm. Ɛda no ara, Yesu firi fie kɔtenaa mpoano, na nkurɔfoɔ akuokuo pii wɔboa wɔn ho ano baa ne nkyɛn. Ɛno nti, ɔkɔɔ kodoɔ mu kɔtenaa mu, na nkurɔfokuo no nyinaa gyinagyina mpoano. Na ɔkasaa pii mmebuo mu kyerɛɛ wɔn sɛ, hwɛ, ogufuo bi firi adi koguu aba, na ɔregu no, ebi koguu kwankyɛn, na nnomaa ba bɛsosɔe. Ebi nso koguu aboɔ so, faako a dɔteɛ pii nnue, na ntɛm ara na efifiri, ɛfiri sɛ na dɔteɛ no mu nnɔ. Na owia firiɛ no, ekusae, na esiane sɛ enni nhini nti, ɛhyee. Ebi nso koguu nkasɛɛ mu, na nkasɛɛ no nyinii, na emiaa no. Na ebi nso koguu asase pa mu, na ɛsoo aba, ebi 100, ebi 60, ebi 30. Deɛ ɔwɔ aso no, ma no ntie. Na asuafoɔ no baa ne nkyɛn, ebisaa no sɛ, adɛn na wokasa kyerɛ wɔn mmebuo mu? Na obuase wɔn sɛ, mo deɛ, ɔde ama mo sɛ monhunu ɔsoro ahenni mu ahuntasɛm no. Na wɔn deɛ, wɔmfa mmaa wɔn. Na obiara a ɔwɔ no, wɔbɛma no, na wanya aboro so. Na obiara a ɔnnie no, deɛ ɔwɔ mpo, ɔbɛgye afiri ne nsam. Yei nti na mekasa mekyerɛɛ wɔn mmebuo mu, ɛfiri sɛ, wɔhunu deɛ, nanso wɔnhunu, na wɔte deɛ, nso wɔnte aseɛ. Na wɔn mu na Yesaia adiyisɛm no aba mu sɛ, teɛ deɛ mobɛte, na morente aseɛ, na hunu nso mobɛhunu, na morenhunu mu, ɛfiri sɛ, ɔman yi akoma apirim, na wɔn aso mu ayɛ duru, na wakatakata wɔn ani, na wɔamfa wɔn ani anhunu, na wɔamfa wɔn aso ante, na wɔamfa wɔn akoma ante aseɛ, na wɔannane wɔn ho, na mansa wɔn yadeɛ. Na mo deɛ, nhyira ne mo ani sɛ ehunu, ne mo aso sɛ ɛteɛ. Na nokorɛ mese mo sɛ, adiyifoɔ ne ateneneefoɔ pii pɛɛ sɛ anka wohunu deɛ muhunu yi, na wɔte deɛ moteɛ yi, nanso wɔanhunu, na wɔante nso. Afei muntie ogufuo ho bɛ no. Obiara a ɔte ahenni no ho asɛm, na ɔnte aseɛ no, ɔbɔnefoɔ no ba behwim deɛ wagu no n'akoma mu no. Oyi ne deɛ woguu no kwankyɛn no, na deɛ woguu no aboɔ soɔ no, ɔno ne deɛ ɔte asɛm no, na ɔde anigye gye no ntɛmntɛm, nanso onni nhini wɔ ne mu. Na ɔtena hɔ kakra, na sɛ asɛm no nti amanehunu anaa ɔtaa ba a, ntɛm ara na ato no sintidua. Na deɛ woguu no nkasɛɛ mu no, ne deɛ ɔte asɛm no, na wiase asetena yi mu, dadwene ne haw, ne ahonyadeɛ nnaadaa mia asɛm no, na ɛnso aba. Na deɛ woguu no asase pa mu no, ne deɛ ɔte asɛm no, na ɔte aseɛ, ɔno na ɔso aba, ebi so 100, ebi 60, ebi 30. Obu wɔn bɛ foforo bi sɛ, ɔsoro ahenni no te sɛ onipa bi a ogu aba pa n'afuo mu, na nipa daeɛ no, ne tamfo ba begu wura bɔne bi ayuo no mu, na ofiri hɔ kɔe, na eyi ahahan, na ɛsoo aba no, na wura bɔne no nso daa adi. Na afuo wura no nkoa baa ne nkyɛn, bebisaa no sɛ, owura, ɛnyɛ aba pa na wuguu no w'afuo mu no? Na wura bɔne yi deɛ, efiri he? Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɔtamfo bi na wayɛ saa. Na nkoa no bisaa no sɛ, ɛneɛ, wopɛ sɛ yɛkɔ kɔboaboa
ano ana. Ɛna ɔse daabi, anyɛ a moreboaboa owura bɔne no ano no, moatu ayuo no bi afrɛ mu. Momma ne mmienu nyinaa nyini nkosi twabere. Na twabere no mu, mɛka makyerɛ twafoɔ no sɛ, mommoaboa owura bɔne no ano kane, na monkyekyere no afiafi mma wɔnkɔhye. Na ayuo no deɛ, mommoaboa ano nkogu mesan so. Obu wɔn bɛɛ foforɔ sɛ, ɔsoro ahenni te sɛ sinapi fua a onipa bi ɔkɔduaa n'afuo mu. Ɛno na ɛyɛ aba ahodoɔ nyinaa mu ketewa deɛ, nanso enyini a ɛne ɛfa nyinaa mu kɛseɛ. Na ɛyɛ dua ma ewiem nnomaa ba bɛyɛ pirebuo wɔ ne man so. Obu wɔn bɛɛ foforɔ sɛ, ɔsoro ahenni te sɛ mmɔka a ɔbaa bi fa kɔfra a esiam koro kumaa mmiɛnsa ma mu di kosii sɛ ne nyinaa kae. Yeinom nyinaa Yesu ka kyerɛɛ nkurɔfo akuakuo no abɛbuo mu, na wankwati bɛ anka asɛm biara ankyerɛ wɔn. Yei ma deɛ odiyifoɔ no kae no ba mu sɛ, mɛbue m'ano mɛbuo mu, na mɛpae nsɛm a ɛho nta firi wiase asifire no mu maka. Afei, ogyaa nkurɔfo akuakuo no hɔ, na ɔbaa fie, na n'asuafoɔ no baa ne nkyɛn bebisaa sɛ, kyerɛ yɛn afuo wura bɔne no ho bɛ no ase. Na obuase wɔn sɛ, deɛ ogu aba pa no ne onipa ba no. Afuo ne wiase, aba pa no ne ahenni no mma, wura no ne ɔbɔnefoɔ no mma. Ɔtamfo a oguu no ne ɔbonsam, twabere no ne wiase awieyɛ, twafoɔ no ne abɔfoɔ. Enti sɛdeɛ wɔboaboa wura no ano na wɔde ogya hyeɛ no, saa ara na ɛbɛyɛ wiase awieyɛ. Onipa ba no bɛsoma n'abɔfoɔ, na wakɔboaboa tintidua ne wɔn a wɔdi nsɛmmɔne nyinaa ano afiri n'ahenni mu, na wɔde wɔn akɔgu ogya fononoo mu. Ɛhɔ na nnipa bɛsu na wɔatwerɛ wɔn se. Ɛna ateneneefoɔ no bɛhyerɛn sɛ owia wɔn agya ahenni mu. Deɛ ɔwɔ aso no, ma no ntie. Ɔsoro ahenni no te sɛ agyapadeɛ bi a wɔde asie afuo mu. Ɛno na onipa bi kɔhunui, na ɔkataa soɔ, na ɛho anigye nti, ɔkɔ kɔtɔn ne deɛ ɔwɔ nyinaa de kɔtɔɔ afuo no. Bio, ɔsoro ahenni te sɛ odwadini bi a ɔrehwehwɛ ahwene pa, na ohunuu ahwenneɛ baako a ne boɔ yɛ den no, ɔkɔtɔnee deɛ ɔwɔ nyinaa de kɔtɔe. Bio, ɔsoro ahenni te sɛ asaw a wɔde guu po mu, na ebu mu anam ahodoɔ nyinaa bi, na ɛyɛɛ ma, na wɔtwe baa mpoano, na wɔtenaa ase boaboa deɛ ɛyɛ no ano guu akodoɔ mu, na deɛ ɛnyɛ no wɔto gui. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ wiase awieyɛ no mu ara ne no. Abɔfoɔ no bɛba abɛfa nipa bɔne afiri ateneneefoɔ ho, na wato wɔn agu ogya fononoo mu. Ɛhɔ na nipa bɛsu na wɔatwerɛ wɔn se. Mate yeinom nyinaa ase anaa? Obuaa no sɛ, aane. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, yei nti, ɔtwerɛfoɔ biara a wayɛ no osuani ama ɔsoro ahenni no, te sɛ efiewura bi a ofiri n'agyapadeɛ mu yii nneɛma foforɔ ne dada adi. Na ɛbaa sɛ Yesu wie mmayi buo no, ofiri hɔ kɔe. Na ɔkɔɔ ɔno ara ne kurom no, ɔkyerɛkyerɛ wɔn hyiadan mu, ma ano yɛ wɔn ahodwiri. Na wɔkaa sɛ, ɛhe na oyi de nyansa ne ahoɔden nnwuma yi firi? Ɛnyɛ aduadwomfoɔ no ba no nie? Wɔmfrɛ ne na Maria, na ne nuanom Yakobo, Yosef, Simon ne Juda. Na ɛnyɛ ne nuamaanom nyinaa na wɔne yɛn wɔ ha yi anaa? Na afei, ɛhe na oyi konyaa yeinom nyinaa? Na wɔyɛ sintidua maa wɔn. Na Yesu si wɔn sɛ, anidie mmɔ odiyifoɔ, gye ne kurom ne ne fie. Na wɔn gyeɛ a wɔnnye nnie nti, wɔanyɛ ahoɔden nnwuma pii wɔ hɔ. Na ɛbaa sɛ yei akyiri no, ɔkɔfaa nkuro ne nkuraa nyinaa mu,
ka Nyankopɔn ahenni ho asɛmpa kyerɛe, na dumienu ne ka ne ho. Na mmaa bi a wasa wɔn ahonhommɔne ne ahoɔmmerɛ, wɔn ne Maria a wɔfrɛ no Magdalene a otuu ahonhommɔne nson firi ne mu no, ne Yohana, Herode fiepani Kusa yere, ne Susana, ne afoforo bebree a wɔde wɔn ahodeɛ bi som no. Na nkurɔfokuo pii boaboa wɔn ano ne wɔn a wofiri nkuro no nyinaa mu baa ne nkyɛn no. Obuu wɔn bɛ sɛ ogufoɔ bi firi adi koguu n'aba, na ɔreguo no, ebi koguu kwankyɛn na wotiatia so, na ewiem nnomaa bɛsosɔe, na ebi koguu ɔbotan so, na efifiri no ɛhyee. Efiri sɛ enifo nwunu ntira, na ebi koguu nkasɛɛ mu, na nkasɛɛ no ne no fifiri, na emia no, na ebi koguu asase pa mu, na efifiri, na ɛso aba ahodoɔ 100. Na ɔkaa saa no, ɔteɛɛ mu sɛ deɛ ɔwɔ aso betie no, ma no ntie. Na n'asuafoɔ no bisaa no sɛ, ɛbɛyi ase ne sɛn? Na ɔse, mo deɛ, wɔde ama mo sɛ mohunu Nyankopɔn ahenni mu ahuntasɛm no, na wɔn a aka deɛ, wɔde ama wɔn mmebuo mu, na wɔahunu, na wɔanhunu mu, na wɔate, nanso wɔante aseɛ. Na ɛbɛ no ni, aba a woguo no ne Nyankopɔn asɛm, ɔkwankyɛn deɛ no ne wɔn a wɔteɛ, na ɔbonsam ba beyi asɛm no firi wɔn akoma mu, na wɔanye ani, na wɔanye wɔn nkwa. Ɔbotan so deɛ no ne wɔn a wɔte asɛm no a wɔde anigye agye, nanso yenum nni nhini, na wɔgyidi ma no kyɛre kakra, na sɔhwɛ bereba a na wɔagyae. Na deɛ ekoguu nkasɛɛ mu no ne wɔn a wɔteɛ, na wɔnam asetena yi mu dadwene ne haw ne ahonya ne anigyedie mu na emia wɔn, na wɔn aba no mmere nwie. Na asase pa mu deɛ no ne wɔn a wɔde akoma pa a ɛyɛ te asɛm no, na wɔde sie, na wɔnam boasetɔ mu so aba. Na obi nsɔ kanea mfa adeɛ nkata so, anaasɛ ɔmfa nsi mpa ase, na mmom ɔde si kaneadua so, na wɔn a wɔkɔ mu hɔ no ahunu kanea no, na biribiri ne kokoam a wɔrenyi no adie, na ahunta a wɔrenhunu, na ɛrenna adie. Enti monhwɛ yie sɛdeɛ mote asɛm no fa, na obiara a ɔwɔ no, na wɔde bɛma no, na deɛ onni bie deɛ osusu sɛ ɔwɔ mpo, wɔbɛgye ne nsɛm. Na ne na ne nua baa ne nkyɛn, na kyerɛsoɔ no nti wantumi amman no, na wɔbɛka kyerɛɛ no sɛ, wo na ne wo nuanom gyina afikyire pɛ sɛ wohu wo. Na obua se wɔn sɛ, me na ne me nuanom ne wɔn a wɔte Nyankopɔn asɛm na wodi soɔ. Na ɛbaa sɛ da bi, ɔne n'asuafoɔ no kɔtena akodoɔ mu, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, momma yɛntwa nkɔ ɔtadeɛ no agya no hɔ. Na wɔhare kɔe, na wɔrekorɔ no ɔdae, na mframa kɛseɛ bi bɔɔ huu baa ɔtadeɛ no so, na nsuo no bu faa wɔn so. Na wɔwɔ amanehunu mu, na wɔbaa ne nkyɛn bɛnyanee no sɛ, owura, owura, yɛreyira. Na ɔsɔre teatea mframa ne nsuo no aworɔ no, na egyae yɛ din. Na ɔsee wɔn sɛ, mo gyidie wɔ he? Na wosuroe, na ɛyɛɛ wɔn nwanwa, na wɔsesee wɔn ho sɛ, onipa bɛn ara ni, na ɔhyɛ mframa ne nsuo mpo, na etie no yi. Na wɔkoduu Gerasifoɔ asase a ɛwɔ Galilea ntentensoɔ so, na osii fam no, ɔbarima bi a ahonhommɔne wɔ ne mu dadadadada a ofiri kuro no mu behyiaa no. Ɔnhyɛ atade, na ɔnte dan biara mu, na mmom aboda mu na ɔteɛ. Na ohunu Yesu no, ɔteɛ mu denden hwee ase n'anim, na ɔde ne kɛseɛ kaa sɛ, Yesu, Onyankopɔn a ɔwɔ sorosoro no ba, ɛdɛn na me ne wo wɔ yɛ? Mesrɛ wo sɛ,
nhame efiri sɛ waka akyerɛ honhom fi no sɛ ɔmfiri onipa no mu na da na ɛkye no a wɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn ne mpɔkyerɛgu no wɛn no na ɔtete deɛ wɔde akyekyere no mu na honhommɔne no pam no kɔɔ anwea pradada so na Yesu bisaa no sɛ wo din de sɛn na ɔse ɛdɔm efiri sɛ ahonhommɔne pii akɔ ne mu na wɔsrɛɛ no sɛ ɔnhyɛ wɔn mma wɔnkɔ ebunu no mu na mprɛkokuo kɛseɛ bi wɔ hɔ a wɔredidi wɔ bepɔ no so na wɔsrɛɛ no sɛ ɔmma wɔn kwan na wɔnkɔ wɔn mu na ɔmaa wɔn kwan na ahonhommɔne no firi onipa no mu kɔ mprɛko no mu na ekuo no bɔɔ gridigridi sane ɔbotan kronkron no oguu atadeɛ no mu na wɔmɛɛmɛɛ na wɔn a wɔhwɛ wɔn soɔ no huu deɛ asie no wɔdwanee na wɔkɔkaa no kuro no ne mfuo mu na wɔfiri adi bɛhwɛɛ deɛ asie na wɔbaa Yesu nkyɛn na wɔbɛhunu onipa a ahonhommɔne firi ne mu kɔe no sɛ ɔte Yesu nan ase fira ntoma a n'adwene mu ateɛ na wosuroe na wɔn nso a wɔhui no kaa sɛdeɛ ɛyɛe na deɛ ɔwɔ ahonhommɔne no ho sanee no na Gerasifoɔ asase a atwa ahyia no so nkurɔfoɔ nyinaa srɛɛ no sɛ ɔmfiri wɔn nkyɛn nkɔ efiri sɛ na ehu kɛseɛ aka wɔn na osi kodoɔ mu sane kɔe na ɔbarima no a ahonhommɔne firi ne mu no srɛɛ no sɛ ɔbɛtena ne nkyɛn nanso Yesu gyaa no kwan sɛ sane kɔ wo fie na kɔka ade kɛseɛ a Onyankopɔn ayɛ ama wo yi kyerɛ na ɔkɔkɔkaa ade kɛseɛ a Yesu ayɛ ama no romu no nyinaa na Yesu sane baeɛ no nkurɔfokuo no gyee no efiri sɛ na wɔn nyinaa retwɛn no na hwɛ ɔbarima bi a wɔfrɛ no Yaro a ɔyɛ hyiadan mu panyin bae na ɔbɛhwee Yesu nan ase srɛɛ no sɛ ɔmmra ne fie na ɔwɔ ɔbabaa koro a wadi bɛyɛ mfirinhyia 12 na ɔda hɔ rewu na ɔrekorɔ no na nkurɔfoɔ akuakuo no kyerɛ ne so na ɔbaa bi a wanya mogyaguo mfirinhyia 12 na obiara antumi ansa no yadeɛ befiri n'akyi bɛkaa n'ataadeɛ ano nnwom na amonomo hɔ ara ne mogyatuo no twae na Yesu kaa sɛ hwan na ɔkaa me na wɔn nyinaa resan no Petro kaa sɛ owura nkurɔfoɔ akuakuo no akyere wo so na wɔremia wo na Yesu se obi aka me na mahunu sɛ ahoɔden bi afiri me mu kɔ na ɔbaa no huu sɛ ada adie no ɔde ahopopoɔ ba bɛhwee n'anim na ɔkaa adekodeɛ a enti ɔkɔkaa no sɛdeɛ ne ho sanee no amonomo hɔ ara kyerɛɛ no ɔman no nyinaa anim na ɔka kyerɛɛ no sɛ ɔbabaa ogyidie agye wo nkwa kɔ asomdwoe mu na ɔrekasa no obi firi hyiadan mu panyin no fie bɛkaa sɛ ɔbabaa no awu enha kyerɛkyerɛfoɔ no na Yesu tee no obuaa no sɛ nsuro gyidi ara na obenya nkwa na ɔbaa fie hɔ no wama obiara ankɔ mu gye Petro Yohane Yakobo ne abɔfra no agya ne ne na wɔn nyinaa resu na wɔregyam no na ɔse monsu na onwui na wada na wɔsree no na wonim sɛ wawu na ɔsɔɔ ne nsa frɛɛ no sɛ abɔfra nyane na ne honhom sane baa biom na ɔsɔre ntɛntɛm na ɔhyɛɛ sɛ wɔma no biribi nni na ɛyɛ n'awofoɔ ahodwiri na ɔbraa wɔn sɛ wɔnka deɛ asie yi nkyerɛ